Once again, 9, no? 9, Tuesday, here in the Philippines. Yeah. Again, follow this patient, no? 1 year, 2 months. So here, we do the Arwin Ergometer. BP also. And here, we take the BP. Here. Good again, we take the BP. Please follow this one, yeah. Again, nag-launch na ako ang helping the whole family, no? Then, mas siguro makastart na ko sa katong for rent, no? May wage lagi, nga they're waiting the money, no? And then, sorry po ko, no? Nga wala sa financial tani. No? This is about operating expenses, yeah. Again, ikuha ang BP si Cho. This is our 16 treatment sessions and 16 days, no? 1 year and 2 months treated, but why, no? Dali ron ta kaniyang case. Because kaniyang right stroke, lisod lang comprehension. Again, here, 116, 66, 98. Again, here, yeah, 116, 66, 98. Again, we do it 5 minutes, no? 5 minutes, by which tension 3, mauginay, wa ko'y machine sophisticated, by which akong goal karon kasi na ayo question, no? Again, atong goal is about nga, matangtang to, ari sa kaon siya mount. Okay, there you are. Good. So, utang. Again, himo ko ning Arwin Ergometer 12, by which nga ni kwal ko bencho ko o ni upgrade, no? Nga kanino mga pasyente ano mo ni ano, because of the poor, no? Because I am poor, para po is pobre din para sa mga dato, no? By which lagi i-reason na ako gabi ang Facebook, no? Niya may gusto ko ni Mark Zuckerberg, diyan ko primero. So here, so again, 2 minutes 2 minutes taw, tension 3, no? Okay, more matao, gasoline karon. So here again, the time, 2 minutes, good. Here, okay, good. Again, so, start. So, so, okay, good. Again, so, again, good. Good. That's very common. Ikot kaya ko po cellphone rat. Good. Ang sa asa man ni sir? I-focus ko ipadulo ko this tension na sila tingting. Bicho, ikaw bicho. Again, so here nakadungog mo. That's the resistance or tension, no? Again, the time there. Sige ko so bicho. Siya lagi no, then here to the time, no? Sige, continue, Cho. Yay. So, so night time, Cho. Night time, Cho. 1 minute pa, 2 minutes lang with tension 3 na ni. Sige, Cho. Ako lang ikuptan kay sus na contracture man taon ni. By which ni recover na po, no? Here. Again, wala dali ra kanina ko palakaw, but ang ako ang goal is about nga iyahang pagkaon. Ari na sa mouth, nung ni-recover the whole digestive system, by which mo na nanikulan ako. Maybe makuha na ako, I'll be in the paradise na. Again here. Usog. Again good, Cho. Birada, no? Inspiration and motivation, no? By which thing si Tuto, di pa si Raz, no? Ako isa ni tagaan sa loob ko, ano, sila sabay lang makuhan, basta nga, katong nito na ko, maragin akong taga, no? Okay, there you are. Ipa, Cho. 5 seconds. Good. Si Choco, no? Okay, here. Again, stop. So, 2 minutes. Here. Stop. 2. Paano ito BP ito? Isulot ito. BP. So, 2 minutes to, ha? With tension 3, mo itong ipakuha na ko ni Raz. Thank you kay sa nurse, no? Yan na, no? So, again, muna siya, then mapagigawas ha, baligya palagi ng mong yuta para i-manufacture, but maybe may master dili, no? Muna nabot na ko si Richard Branson, nakaroon ang ilang bako na pag-feedback, kinakailab ako si Richard Branson, nakaroon nga that's in the Facebook, but why, no? Nga, I do this for you. Ibalik tagay mo nga tabangan pa, but ang ligid mo to, manin, no? Ang taong di mo to, ligid siguro. Ngayon, di ka not blame, no? Manakong gyampo na lang sa Ginoo,
Ikaw na bahala, Lord. I give up na, no? So here, the BP. Again mo, nag-abang taon ni Sir Jerry. Ay, sus mo lagi niya. Money makuha no? Ako sa bitaron, no? Ang financial, no? Isbot, nangulo staff, bot mo, ni Bossman, nag-meeting pa. By which lagi, maugmam, ka-start din ko sa ako ang, katwa Jumel sa nga place, no? By which, di tuol man taon to si Jumel nga, di na kunuma, tuo siyang tambal. Okay? 165, 70, 97. 165, 70, 97. That's for 2 minutes lang. 2 minutes lang here. Again, kamo na yung bahala, no? So there, sa pagpanikamot ko na nito, again, sakit lagi, no? 1 year and 2 months, contracted na. So na ako, giglab na. Oh, yung naon mo, mag-usa, yung naon, sa iyang pagpanikamot. Na yun siya, no? To, para slanting, Trindy Lindbergh, no? Okay, here, again, here. Okay, and good. Good, again, here. Relax, again, thank you. Cho, thank you so much, ha? Muna, tunggol, kanira, no? Okay, iyang pagkaon. Again, thank you kay police sa iyang nurse, no? So, naumanas kang toto, no? Umanas ka toto, then, ugma, the whole family na, okay, mo start na pugos, ha? Kay kang Nilo, to, no? Kang Nilo and Turbito, no? Again, ang nulus na karong kwarta kay, wa lagi tayo budget, no? Again, kay, wa pa man mo kuha ang PayPal, no, nga, sa 5 days ko, no, nga, mo kuha, no? Again, thank you kay Freedom, no? Or ginagi paabot, and then, medyo, kung nakadungog mo, no, nga, mukuan mo, mutabang mo, then, magikan kuha, no? But, it's up to God, no? So here, again, I base that on the Texas Heart Institute, no? There you are, no? How you do it. Again, here, di ginailad ako, by which lagi, wa pa kay kabupalit sa Arwinigometer, na naka-training program, the proper training program. There you are, no? So, na here, again, from the Harvard, no? You cannot blame me because of my experience, no? For 14 years, nga para lagi sa mga pobre, no? Malagi na nga, gitawag na ko ron sa mga medical activist na kuno ko ron. Which, no? Here. Kaya maluwi ko sa pobre. Suswagi tayo po, no? Kwarta. Then, unsa may effect na ito in layman's terms, dira, no? Yung heart. Talking about blood circulation. Again, pinakadato ulit sila sa Cebu, no? The Chumbian Super Kids there. Then, here's Duna Cross and Dr. Yong. And then, ka-doctor pa rin, no? Then, we are on training on the run, by which kulang gid siya. Kulang siya o tension and resistance. Again, so here, I'm done helping the environment. Then, Rasicho, no? Unang gihatag gid siya sa God nako. By which nga, nakakuha may pamilya sa una kay maghimo magiging doktor nga buntag ko no, by which partly nga gihatag pus Ginoo. Again, wa ko'y pasyente ron si Chora kaya ang Amerikano ni uli naman. Nayon naman noon, no? Again, not done gisus financial, no? And then putlan mi og telepono, no? There. Again, wa ikwarta sa kumam town. Unique kayo, no? Which lang ako it's up to God na ni nga mahatag bagay ako pero nakastart ako sa family. Lord, again, I'm fault, Lord. Nga kung ano mahatag pa ba kayo na ko, Lord, nga makakuha no nga makaduba ta sa for rent, no? Here, this is the file already done, no? Again, 10 pesos for rent. Kani ma-perform bagay nako kan Jumel kay by which ang ipabot ang clearing time lagi sa bangko, no? Again, to all the Googles, no? Wa gid guba kagabi di ka memorize sa kanang kuano kanang sa mga code mga ano kay ako ra kita usa ako karon ko kag man nagatuog, no, because of this one, no, nga natong panikamot lagi katso dali ra nako mapadakaw but mapaabalik ba nako siya nga baba na mukaon again nga tanan tawa na wagid, no, akong lolo ingana pod namatay yun, no? So magid atong panikamot again told the Facebook viewers, no, again being oy imo lagi kong gi-block ako tagi putlo na kita na, no, but maikog ko ni kuano ni Mark Zuckerberg diha ra bagi ko una niya which it's up to them, no? Muna gina Lord, ikaw na bahala, Lord, no? So can you hear the space, no? Science mo nang nakaila ko ni Sir Branson mo po na sila nga gikuha na nila kay mga elite nga people ray na adya because copyrights this is the encyclopedia kanang Wikipedia mo na say because of the electronic millennium katawag na siya Wikipedia. We are there, okay, we are there og di yapon mo trust, no? This is my last page which ako mo na ni gipamilit na ko tanan diri, no, here para mo na kung bitbiton again here, oh, hospital here, no, here may ano again to Richard Branson, no, mo here mo na na mo oxygen na ni mo yuta sa Branson, no, here again
Ang ikuan nila kaila bagi ko no min Sir Richard Branson, no. Maybe sa kaila mo niyo, kaila mo ni doon na. Lula ko na sila sa limbang, no. This is based on the American, no. Stress. Again, so mo ni mga elite king nga tao, no. Mo ni ang encyclopedia. This is about 35,000, no. Oh, here again, educate kag encyclopedia. This is the heart, no. Again, mura rin by which wa ko'y machine pinaka-unique. So here, akong ipamilit, this is, no. Again, sundanin mo ka kay mo nagidila siguro sa kuang life, no. Sa kuang pagka-success. Again, si Jumel mo ni siya, ito pangibuhi. By which ron, nga, di na kuno patos tambal. Sige na siya gilanat per week, sige na siya gilanat. Yan, di-decrease na, by which nang hangyo na po na to siya. In which nga, mo palit na gid siya kuno sa Arwin ergometer. Mo na, no, asa, pabuton pa ba ninyo mayon anak mo? Or, prevention, no. Again, mo na, yung gikuan sa Ginoo, pagpasway, ayan pasag di siya heart, no. But karon na nawag na siya ma-prevent. Dili na prevention, solbo na nato, no. Again, for the viewers, prevention nato, no. So here, again, Heart is Pure Care. Welcome to Wikipedia. Thank you for your contribution. The encyclopedia. There you are, no. If you decide you need help, please check the getting below help below as we are to talk the page by place and we talk, no, page and questions. Please remember me sign again, getting started, getting help, community, by which these are all American. Again, Sir Richard Branson, once and for all, I have no budget na. Maybe nga maka-end siguro ni here, Sinulog 35th anniversary without the support of the government and the financial gamay ragi kayo. In which human na magigo na butano ko ni nga kuha lang nga ma-continue unta nako nga matagaan mo og training program sa Arwin Ergometer. Nga mo gitar na ning kamot sa Arwin Ergometer. There, no? Again, kamo na lang mo hukom, no? Kamo na lang mo hukom by which 300 videos in there by which katotong basketball sus iadto patag ano kay bay makabayad. Okay, up to here, yeah? Okay, America's Best, Heart is Pure Care, their Galactic Space, then all the sponsors, and then the bagong sponsors. Thank you. I hope makalahos pa ko ani by which wagin maabot pa ang sa freedom, no, ay ug dili man gud ninyo mahatag ba again, no, wala ko budget by which na lagi tay gikuan. So here's the tuyong niya, owner si Budok. So here the first sun miglight, then we are, yeah? Again nam guna statistics, no, so diha kita ni base. Again, thank you Philippines, number 1 lang yapon mo. Then to the American, no, thank you.